कौन कहल कौन ना आपन हेमंत गाड़ी आपनकर एडी गोटे पेशेंट जाउची कोडी खटिया रे आपण गाड़ीटा नै कि गले जदी हॉस्पिटल खराब हो नै कि आछि मु नै पारबिनी कार्ड मागी नै मो गाड़ी है हेमंत बाबू को मागी नै आछि आपनकर यदि मा हिथांत से मा हितल मु मागी जानि नै नै आपनकर यदि मा हिथांत किछ सुविधा है मु दाई हेबी चलंतु मु दाई हेबी आपण एग्रीमेंट करंतु एबे एग्रीमेंट करबी हां एबे एग्रीमेंट करबी मु मागी गाड़ी आछि ना आपण मनीष भलिया कथा करू मु तो मनीष भलिया कथा करू बुझिले गाड़ी की मानवी कथा आपण गाड़ी नु एडा मो गाड़ी नु है आपण को मा हितले आपण गाड़ी रे बसी नै नथांदे मु केमिति ना अभद्र लोक आपण ଆପଣ ଭଦ୍ର ଲୋକ ହେଲା ଆପଣ ଭଦ୍ର ଲୋକ ଆପଣ ଅଭଦ୍ର ଲୋକ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ମଣିଷ ପଣିଆ କୋଉଠି ଅଛି ଗୋଟେ ମା ଖଟିଆରେ ମେଡିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସୁନି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ କହିଲେ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ଇଏ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବି ଯଦି ଗାଡିରେ କଣ ହବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କଲେ ଗାଡି ଯିବ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବେ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଇଏ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଗଣିଆ ବ୍ଲକର ଆପଣ ନା କଣ କହିଲେ ଭାଇ ହେମନ୍ତ ବାବୁ ଟିକେ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବେ